আসসালামু আলাইকুম। বাংলাদেশে আসসালামু আলাইকুম। পাকিস্তানের বর্ডারের পাশে জামরুদ বাজার, যেটা পাকিস্তানের পেশোয়ারের খাইবার পাখতুনখোয়াতে, এই বাজারে আমরা ঘুরতেছি আর ঘুরে ঘুরে নতুন নতুন কত জিনিস যে দেখলাম। আর এখানে কিন্তু হ্যাঁ কুছ নেই হুয়া। তো এইদিকে আপনারা অনেক নতুন নতুন জিনিস দেখতে পাচ্ছি। খাবারের আইটেমগুলো আপনারা দেখেন, এগুলো আসলে কখনোই দেখি নাই। আমাদের চানাচুর যেরকম দেখি ওই রকমই মনে হচ্ছে। ওই মিষ্টিগুলো দেখেন কিরকম, ওরে বাবা। এদিকে ছেলেপেলেরা হ্যাঁ ইয়া চায়ে চায়ে আচ্ছা আচ্ছা। আর এখানে ঘুরতেছে আমাদেরকে। আসসালামু আলাইকুম। বাংলাদেশে या क्या कर रहे हो? खुश तो हो ना? हाँ खुश 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 घूम रहे बिल्कुल मजे कर रहे हो? हाँ पूरा पूरा। ये आपका दूसरा घर है, हाँ। एंजॉय करो, ठीक है? ठीक है, ठीक है। बांग्लादेश वाला जो है ना, ये हमारे भाई है, ठीक है? कोई मसला नहीं है। कोई मसला है तो मुझे कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। कोई भी मसला हो तो मुझे बताएं, ठीक है? ठीक है ठीक है, ठीक है। शुक्रिया, थैंक यू, शुक्रिया। हमारे साथ दूसरे जाने के लिए चाहते हो रोज़? ना अभी हम लोग को थोड़ा वो पेशवर में जाके इंशाल्लाह खाएंगे। कोई मसला नहीं है, एंजॉय करो। ये जामरुद बाजार अभी घूम के दिखा रहे हैं मेरा व्यूअर को, ओ दिखाओ दिखाओ दिखाओ। क्योंकि बॉर्डर के पास उधर से बहुत सारा सामान इधर आके बिकता है ना। हाँ बिल्कुल मसला नहीं। ঠিক আছে ঠিক আছে। এদিকে মানুষ অনেক কিউরিয়াস। আমরা বাজার ঘুরে ঘুরে ভালো লাগতেছে। মানুষ যতই দেখতেছে ততই আমাদের প্রতি ভালোবাসা তাদের মানে বিলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতেছে। দেখতেছেন এখানে খাবার দাবার, অনেক ফ্রুটস আইটেম, আপনার মিট আইটেম, আপনার এদিকে দেখতে পাচ্ছি আমরা সবজি আইটেম। বাজারের ভিতরে একটু ঢুকি, দেখেন কিরকম ক্রাউড মানুষের। এই যে সবজি দেখা যাচ্ছে, फ्रूट्स, এগুলো মনে হচ্ছে যে আপনার क्या है भाई ये? स्वीट स्वीट, এটা মানে মিঠাই মনে হয়। মিঠাই নেই, মিঠাই মিঠাই। আচ্ছা আচ্ছা। যেদিকে যাচ্ছে সেদিকে মানুষের কিন্তু একটা ভালো আমাদের প্রতি টান, আগ্রহ যে আমরা বাংলাদেশ থেকে আসছি এটা জানার জন্য। বাজারটা দেখতে পাচ্ছেন, ওয়াকিং একটা ব্লগ চলতেছে আপনাদের জন্য। একটু হয়তো সময় নিয়ে আপনাদের সব কথা বুঝিয়ে বলতে পারতেছি না, কিন্তু আসলে চেষ্টা করতেছি কিছু কিছু পার্ট দেখানোর জন্য। এখানে দেখতে পাচ্ছেন চিকেন আইটেম, কাবাব বিক্রি হচ্ছে মনে হয়। হ্যাঁ, ও নাইস। दोस्त ये कबाब कितने का? ठीक, 20 रुपए ओनली, 30 रुपए, মানে 13-14 টাকার মতো। একদম জোস্ত। अभी लेटर, अभी रोजा है ना, इंशाल्लाह बाद में खाएगा। বেগুনি পাওয়া গেছে দেখা যাচ্ছে না। ওরে বাবা দোস্ত, এটা আমাদের মরিচ দিয়ে বানানো হয়েছে মনে হয়। दोस्त नाम क्या है इसका? कचालू। कचालू, आलू দিয়ে বানাইছে। बांग्लादेश है। बांग्लादेश से बात सुन के पता चला ना। पाकिस्ताने एसेই প্রথম মাছ দেখলাম, ফিশ। ओरे बाबा मछली। दोस्त मछली किधर से आते? पंजाब से। पंजाब से, अच्छा अच्छा अच्छा। ये रुई माछ हम लोगों का कंट्री में बहुत बिकता है। हाँ ये बहुत अच्छा मछली है। बहुत असला मच्छी है। ये सिल्वर कप है हम लोगों का कंट्री। सिल्वर से ये डबल हाँ है। हाँ हाँ, ये हम लोगों का कंट्री में बहुत बिकता है। এদিকের মানুষেরা কিরকম পর্দা করে রাখছে দেখেন। আমাদের দেশে যেমন বড় লাল আলু দেখেন, এখানে পাকিস্তানি লাল আলু দেখা যাচ্ছে। এগুলো শালগমের মতো মনে হয়। আর কত বড় বড় পেঁয়াজ রে ভাই, পাকিস্তানি পেঁয়াজ। किलो कितना? 100 रुपया किलो, आधा सेर। अच्छा अच्छा, वीडियो बना रहे हैं।